khaliqi jalla wa ula. Jalla wa ala atau jalla wa ula waduh. Santai dan. Fadzakiratu mongko utawi hafalan. Adzakirah kekuatan hafalan. Bismillah. Fadzakiratu mongko utawi kekuatan hafalan nikmatun iku nikmat. Nikmatun iku nikmat minal khaliqi saking Gusti Allah zat kang maha nyiptakake. Minal khaliqi saking Gusti Allah zat kang nyiptakake jalla wa ula. Jalla wa ala maha luhur lan maha agung sapa Gusti Allah. Wa afdalu istikhdamin lan utawi sak api-apike penggunaan. Di utek, akal, hafalan, penggunaan yang bagus bagaimana? Wa afdalu istikhdamin lan utawi sak api-apike penggunaan laha kedue dzakirah. Huwa hiya afdal hifdzu kitabillahi ta'ala iku ngapalke Al-Qur'an. Hifdzu kitabillahi ta'ala iku ngapalke Al-Qur'an. Kata beliau, betul itu ya maknanya? Kata beliau, az-zakirah, kekuatan hafalan, kekuatan ingatan. Kemarin sudah dibahas bahwasanya manusia itu lahir membawa perangkat yang lengkap, yaitu perangkat otak dan perangkat akal yang kegunaannya untuk menyimpan memori-memori yang perlu kita hafalkan ya. Dan kata beliau fadzakiratu ni'mah. Kekuatan ingatan, kekuatan akal itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada tujuan untuk dibikin itu. Orang enggak lahir tanpa otak. Ya mungkin orang bisa kalau ada orang lahir tanpa otak ya mati otak ya. Tapi kalau orang lahir artinya punya otak tapi tidak digunakan, ya lebih baik mati. Yusholla alaihi itu harus disolati dulu sebelum qabla mautihi, sebelum dia mati. Maka kata beliau yang rungokno dip. Kata beliau fadzakira ni'mah. Kekuatan hafalan, kekuatan otakmu itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus hal yang terbaik, cara penggunaan akal yang terbaik itu apa? Hifdzi kitabillahi ta'ala, menghafalkan Al-Qur'an. Jadi memang kita itu sebenarnya dikasih kemampuan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Sak bodoh-bodohnya adibku janjane nek gelem iso. Nek gelem iso. Bahkan dia jadi mu'alif ngono kok apa? Nek Mas Alfiah sing keliru kaya apa? Aman tusawi madukir. So dhewe kok. Kekuatan hafalannya luar biasa itu. Karena otaknya segini. Sebuili ya. Jadi kenapa menghafalkan Al-Qur'an? Karena itu kalamullah yang pertama. Tapi di kita memang Al-Qur'an itu alhamdulillah termasuk dimuliakan dan kita banyak sekali di Indonesia orang-orang sing hafal Al-Qur'an. Misal sampean kalau mengikuti event-event yang namanya Musabaqah Tilawatul Quran itu sing paling keren nyanyian Indonesia. Sing paling keren Indonesia. Ada negara lain yaitu Iran. Tapi sayang mereka punya pemahaman yang Syiah. Iran itu suaranya api-api. Apal cah cilik umur 7 tahun, 8 tahun apal Quran biasa. Biasa ya. Jadi kalau bisa otak itu memang digunakan untuk mengingat kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa saran dari beberapa ulama ahli Yaman. Kalau pengen hafal Quran, ngapalno Simtud Duror dhisik. Jadi insyaallah nek iso rada setengah hafal Simtud Duror, ngapalno Quran iku gampang jarene. Wong sing Simtud Duror kata-katane angel hafal apa meneh? Simtud apa Al-Qur'an. Paling sing angel ngene Al-Qur'an iku napa? Yaumanat wis sama akatoy sijil lilil kutub iku tok sing angel ya. Pun. Latak mana yo gampang latak mana ngono wis gampang lah. Sumeneng iki nek dikaken. Wal analan ing dalem saiki. Wal analan ing dalem saiki hal turidu ana ta kepengin sapa sira? Hal turidu ana ta kepengin sapa sira anta tamatta'a ing yen ta menikmati sapa sira? Pengen menikmati bidzakiratin anta tamatta'a ing yen ta menikmati sapa sira bidzakiratin kelawan
apalan qawiyatin kang kuat. Kepengen tau tak nek pengen menikmati otak yang hafalannya kuat, otak yang niki yo karek-karek wonge nggih kalau bisa diharapkan bisa naik terupgrade itu ya tergantung sih nek ngarani. Apalagi sekarang sudah banyak sekali kesibukan. Misalnya Mas Adib untuk mengupgrade otaknya ya agak susah sudah. Karena dia ngaku-ngaku sibuk kuliah gitu ya. Linas tami becek ngrungokno sapa kita. Tadi soalnya apa tadi? Apakah kamu pengen menikmati atau mempunyai hafalan yang kuat? Kata beliau linas tami becek ngrungokno sapa kita fi ijabati hadas suali ing dalam jawab ikilah soal. Fi ijabati hadas suali ing dalam jawab ikilah soal. Ila nasaihi ulama'il ummah. Qara nasaiha karena mudhaf ya. Ila nasaihi ulama'il ummah marang pira-pira nasihate para ulama. Ila nasaihi hadhil ummah maring pira-pira nasihate para ulama. Alladzina kang arafu padha weruh sapa alladzina kang arafu kang weruh sapa alladzina bidzakiratin kelawan kekuatan hafalan hadidiyatin hadidun artinya apa? Wesi sampai pesolan landep hadidiyatin kang landep ku apa? Ning bahasa Indonesia nih tajam. Jadi kata beliau, kalau kamu pengen punya kekuatan hafalan yang kuat, yang strong, yang 100% full itu mari kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama yang mana mereka tahu betul bagaimana memiliki ingatan yang tajam, setajam silet, bukan silet ya. Silet, nek silet iku ya Nasrul Lilit. Endi wonge lit? Endi lit? Ono. Yo pilit. Arep dadi mantri kok ada tekan Kalimantan. Ora apa-apa. Sapa ngerti ki iku nek sing sing bodho-bodho rabies langsung disuntik mati ya. Ngene aja wani-wani mbek iku. Iku menciptakan racun. Famin nasaihi maka iku setengah saking pira-pira nasihate ulama. Famin nasaihi maka iku pira-pira setengah saking pira-pira nasihate ulama. Taqwallahi wa tarkil ma'asi utawi dawuh taqwallahi wa tarkil ma'asi. Taqwallahi rupane takwa utawi takwa marang Gusti Allah, wedi marang Gusti Allah. Watarkul ma'asi lan ninggal pira-pira kemaksiatan. Wis ora takwa maksiat sisan. Lengkap. Watarkul ma'asi lan ninggal pira-pira kemaksiatan wal mukhalafati lan pira-pira penyelewengan. Al mukhalafat penyelewengan. Balelo. Wal mukhalafatin lan pira-pira penyelewengan yaqulu dawuh asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i. Syakautu ila wakin su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu wadul sapa ingsun. Syakautu wadul sapa ingsun ila wakiin marang guruku jenenge Imam Waqi'. Ila wakiin marang al-Imam Waqi'. Su'a hifdhi ing eleke hafalan ingsun. Su'a hifdhi ing eleke hafalan ingsun. Fa arsyada mongko paring pituduh sapa Waqi'. Fa arsyada mongko paring pituduh sapa Waqi'. Ni ing ingsun ila tarkil ma'asi marang ninggal pira-pira kemaksiatan. Ila tarkil ma'asi marang ninggal pira-pira kemaksiatan.
Yang pertama kata beliau di antara nasihat-nasihat para ulama agar kita memiliki hafalan yang kuat, otak yang cerdas ya. Oh, bukan otak yang kopong, ada otaknya tapi tidak ada isinya. Kata beliau pertama takwa Allah. Kita harus takut kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan dan hal-hal yang sifatnya penyelewengan. Karena gini, hakikatnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya itu tidak akan diturunkan kepada hati atau otak yang pikirannya mesum. Ya, gak mungkin. Wong mesum itu piye-piyolah apapun yang dihadapannya menjadi mesum semua ya. Ya kan? Jadi tidak jernih pikirannya. Menenek ngomong babul jimai misalnya, itu tambah mesum meneh gitu ya. Pikirannya bukan hanya kakek Sugiono lagi ya. Cuaca mendung. Jadi saya katakan takwa Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan dan berbagai hal yang sifatnya penyelewengan, penyalahgunaan. Maka kata Imam Syafi'i, selevel Imam Syafi'i, wallahu alam ini bahasa tawadu atau memang itu beliau itu bahasa ngajari awake dhewe, apa memang betul-betul beliau merasakan. Tapi nek beliau merasakan hawane kok enggak mungkin ya. Tapi kalau ya tapi ya singene mungkin saya husnudzonnya gini, mungkin beliau itu pengen ngajari kita gitu. Kata beliau, saya pernah tanya kepada guruku namanya Al-Imam Maki tentang kok hafalan saya jelek. Ternyata fa'arsyadani, beliau memberikan resep, memberikan petunjuk untuk aku meninggalkan bermaksiat. Nek saya iki takon aku pripun Gus carane hafal Quran, carane cepet. Kalau mungkin ahli maksiat, jadi enggak relevan. Kalau Anda syakautu ila aniqin su'a hifdzi. Misale. Faqala li bi annaka la apa ya misale faqala li maka Anik menjawab kamu enggak punya otak, beda lagi sama Imam Syafi'i gitu. Enggak punya otak ahli maksiat juga. Iya, faqala li fa anta ahlul asi gitu ya. Semacam-macam lah kan itu. Maka kata beliau ternyata aku ahli maksiat. Bukan mengaku meninggalkan. Wong kok awakmu andeni takwa Allah. Wong anggere Jumat krungu itaqullah wis turu kok ya. Kok arep ninggal maksiat iku piye? Ya. Makanya hati kita itu selalu gelap kalau enggak bisa menerima cahaya keilmuan. Orang-orang dulu enggak punya syughul hatinya. Orang-orang dulu tuh enggak punya hatinya enggak punya kesibukan memikirkan yang lain. Sampeyan ngene iki lagi pirang dina nang ngene pondok wis mikir bulanane kira-kira, wis dikira-kira. Wis dikira-kira. Nek aku kelalen mesti ana sing mani takon, kurang ngajar kan. Kinten-kinten bulanane kapan Gus? Iku dak kapan iki? Bulan ngarep tanggal piro im? Iya. Naim kan mewakili kalian gitu loh. Naim siapian Masya Allah ya. Ya Allah. Ayo mondok ae takon bulanane mulai kapan ya? Piye ada. Makane wis asih cek jahil pengen mulai gitu. Pon. Yang kedua an-niyatul khalisah. Utawi kang nomor loro an-niyatul khalisah rupane niat kang bersih, suci. Niat kang suci lillahi krana Gusti Allah Azza wa Jalla. Lillahi krana Gusti Allah. An-niyatul khalisah rupane niat kang suci lillahi krana Gusti Allah fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu. Fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu wa qad ja'alan teman-teman wis teka. Wa qad ja'alan teman-teman wis teka an ahadis salafi saking salah sijine ulama salaf. An ahadis salafi saking salah sijine ulama salaf. Annahu ing sak temene ahad. Annahu ing sak temene ahad syariba iku ngombe sapa ahad.
syariba iku ngombe sapa ahad ma azamzamin ing banyu Zamzam. Ma azamzamin ing banyu Zamzam biniyati quwwatil hifdzi kelawan niat nyuwun hafalan kang kuat. Biniyati quwwatil hifdzi kelawan niat nyuwun hafalan kang kuat. Biniyati quwwatil hifdzi kelawan niat nyuwun hafalan kang kuat. Fa hasala mongko hasil. Fa hasala mongko hasil lahu kedue ahad zalika apa mengkono quwwatul hifdzi. Zalika apa mengkono quwwatul hifdzi. Yang kedua, selain takwa Allah, yang paling penting juga an-niyah. Karena semua perbuatan kita itu asasnya, itu pondasinya dari niat. Masya awak dhewe niat beramal untuk amal yang kelihatannya soleh. Tapi kalau niatnya jelek, apakah dia berpotensi pahala? Hah? Mboten nggih, karena niatnya jelek. Begitu juga thalabul ilmi itu bagian dari ibadah. Makanya saya sering katakan, kowe turu-turu nang pondok lah tapi statusnya thalibul ilm. Kono jek ana malaikat terus, tapi ning omah urung karuan itu. Apa meneh anggere hadir Kudus Timur ya ora ana malaikate lho iku ya. Yang ada malaikat maut mengintai. Setidaknya kalau nggak ada malaikat maut, malaikat Hamdi yang siap mengkeplak ya. Kepakkan keplakmu. Sambung. Jadi yang niatul khalisah, betul-betul niat, karena ini ibadah. Thalabul ilmu itu ibadah. Yang salah kaprah nih kan kalau ada orang sekolah tapi niatnya cari ijazah atau niatnya biar bisa naik ke kelas. Itu beda. Karena kita itu sudah termindset gitu. Kalau ada anak sekolah berarti dia sekolah begitu lama untuk biar ujian bisa enggak diharapkan ngono ya. Akhirnya wis ngono iku ngilmune ya layamutu walayahya, ora urip ora ngadeg, ora urip ora mati, agak cetok. Ya thalabul ilmi betul-betul ibadah. Kita harus meresapi itu dulu. Jadi kita harus mengakui, harus mengenal bahwasanya kita ini sedang ibadah ngono lho. Saklawase awake dhewe iki kan enggak pernah mikir kayak ngono ya, betul ya? Makanya nek ketika gurune sing enak ya melek, sing ora enak turu ngene. Ya enggak masalah, itu dinamika kehidupan, tapi cobalah kalaupun tidur dalam thalabul ilmi kan keren gitu loh. Wis turu goblok sisan kan payah gitu. Ayo, engko nek rengkenge elek sing disalahno gurune kan lucu wong. Sing ayo. Jadi tolong yang teman-teman ini khususnya di pondok ya, niat thalabul ilmi jangan hanya sekedar biasa, menganggap biasa. Thalabul ilmi ku meh koyo salat kasarane ngono lho. Berarti urusanem karo pangeran. Tapi nek ujian iku urusanem karo guru itu loh ya. Urusanem karo guru. Makanya kalau ujian cari nilai, kalau sekolah cari ilmu. Kata beliau niatul khalisah. Karena ini adalah ibadah, maka harus dituntut untuk niat betul-betul ibadah lillahi ta'ala. Karena semua ibadah kalau tidak lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Misalnya karena kamu mondok karena biar dianggap santri temenan, atau kamu mondok biar dapat anak kiai, ya. Kamu mondok karena biar apa misalnya? Ya, pokoknya niat duniawi ya, niat-niatnya sifatnya dunia, maka tidak akan ada efeknya. Ada satu resep dari para ulama salaf, beliau mempunyai resep yang mujarab, dan ini sering diijazahkan sama orang-orang. Sayangnya kita susah untuk mencari resep ini, yaitu ada orang yang mempunyai resep minum air zam-zam. Jadi dalam suatu hadis pernah kita bahas ya, zam-zam apa jenenge 5 syuribalah apa ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niatnya apa. Nek niatnya ben kuat apa ben sehat ya sehat. Tergantung kan. Artinya airnya air barokah. Air zam-zam. Jadi kalau zam-zam kan dari Mekah. Itu rada susah. Ini Al-Fatah sini cukup asline. Iku banyu keran iku cukup tenan iku. Barokah iku. Loh, sumbernya dari mana?
Sumur. Sumur itu pernah tak iseni Zam-Zam, walaupun hanya berapa tetes gitu ya. Ya maksudnya saya itu ngisi yo pakai ilmu juga, orang anggar sak-sok karepmu dhewe iki ora. Nah, jadi air Zam-Zam di kalau air Zam-Zam itu susah, sebenarnya di sumurnya Abuya itu banyak air. Yang pertama Zam-Zam ada. Yang kedua saya pernah ambilkan air itu dari air yang ada di dekat daerah Badr. Yang mana nanti di akhir zaman semua di akhir zaman salah satunya Nabi Isa dan Imam Mahdi akan ambil air dari situ. Karena temenan iki tak ceritani kowe Al-Fatah iki weluk, Bro. Kulaan ke Madinah kok temenanan iki ya. Mengamu. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan suatu saat Kanjeng Nabi pergi sama sahabat ke daerah itu, ke daerah dekat Badr. Badr itu berarti ya perang Badr itu. Badr itu sekitar 70 kilo dari Madinah. Ke arahnya agak jauh. Nah, di daerah tersebut Rasulullah itu berhenti. Dan tiba-tiba dengan mukasyafah dengan mukjizat nabawiyahnya beliau mengetahui masa lalu. Ternyata sumur itu pernah didatangi semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai sebelum Kanjeng Nabi, semua nabi. Dan akhirnya beliau berwasiat kalau ada pengen ketemu sama Nabi Isa di akhir zaman di sumur itu. Nanti tempat kumpul pertamanya di situ. Imam Mahdi di situ. Jadi ada markas. Tapi sekarang sumurnya ditutup sama Wahabi ya karena itu kalau diminum memang menyembuhkan. Nah, itu banyak yang cari obat dari situ. Nah, itu saya ambil satu botol gede ya, botol gede tak go mulai harapannya saya ya karena sudah mampu kenabian kan gitu. Mampu kenabian mbok menawa kecipratan bangsa nabi ora kecipratan bangsa jin ya, bangsa nabi. Makanya saya taruh di situ. Terus ada air juga di situ di sumur Al-Fatah itu ada air sumur yang pernah dibuat untuk memandikan ketika Kanjeng Nabi wafat dan ketika Kanjeng Nabi sedang gerah itu. Ambil dari sumur tersebut, tak sok dok konon. Dan di situ juga ada biji kurma. Biji kurma yang dulu tanahnya dibuat nanem pohon kurmanya Kanjeng Nabi. Keren loh itu. Untung rak metu kurmane itu. Kelor. Ngawur Latif ya. La akla lahu yang ngono iku rek ngomong kelor. Kelor berbuah. Jadi kalau kita tidak mendapatkan aslinya, minimal kan kita dapat KW gitu loh. Dan saya yakin itu barokah gitu loh. Saya yakin itu barokah. Lah dene kok jane sing goblok iku yen berarti ngombene niate nggo ngilangno ngelak berarti. Salah. Jadi niat to. Enggak kudu banyu Zam-Zam sampean kan dudu banyu Zam-Zam berarti tuku sak jirigen 500.000 ngentek-ngenteki wisata ra iku sing ngene wis. Sing iku wae banyu Al-Fatah gratis seger enak iku. Temenan wis ditungani Abuya juga. Jadi nek kowe ngombe iku dengan perasaan wah aku ngombe dan itu ada air sumur yang memang pernah diludahi Rasulullah. Ada air sumur saya ambilkan juga yang air bekas ludahnya Rasulullah. Wis diwehi ngombe sing bekasnya Kanjeng Nabi wae cek goblok ya. Sopo iku kowe? Kamu ya. Jadi kalau orang tahu itu air sumur itu insya Allah ndak biasa ya, ndak biasa. Cuman iki aku ya aneh kok jono sing goblok. Sopo iku? Kowe. Ya Allah. Wes lah. Pokoknya saya kasih tahu di situ ada air doa, ada air barokah. Ora terima barokah, air ke Nabi. Nabian ada ludahnya Rasulullah. Jarang orang bisa minum bekas ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawa nek sampean jajal tirakat ora
Ya Allah Gusti niki mboten nonton Zam-Zam nontone banyu Al-Fatah misale ngono. Banyu toren kuning niki ya Allah barokah. Heeh. Kula nyuwun ngelake kula ilang misale. Diombe ngelake ilang. Saiki mbok gawe mbok campur es sirup kok biasane kok. Wis cetha barokah diwe es sirup ya. Iya, kecampur esnya Mbak Susi ya berubah. Ya Allah, ya Allah. Dan di sini diceritakan ada satu resep tadi ya, minum air zam-zam. Kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribala, minum air zam-zam tergantung nih niatnya. Maka pernah ada ulama yang minum air zam-zam dengan niat harapan agar kuwatul hifdzi, harapannya hafalannya menjadi kuat. Maka fahasala lahu dzalik, dan beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan. Dan juga pernah ada sahabat dulu sebelum beliau masuk Islam, beliau beliau mencari informasi tentang kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau memang karena bukan dari orang Mekah asli, beliau di Mekah itu memang niatnya mengintai selama 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, tapi menyukupkan ngombe banyu zam-zam. Dan kata beliau kata Rasulullah ya, ma'u zam-zam ta'amu ta'min wa syifa'u suqmin. Air zam-zam itu makanan yang mengenyangkan dan obat dari segala penyakit. Sekali lagi, banyune barokah. Sing ngombe gitu masalah lagi. Banyune barokah, zam-zam ya barokah, banyune Al-Fatah ya barokah. Cuman sing ngombe kan model-model kayak kue kurang iman, nuksonul iman ya, dan begitu juga bodoh-bodoh kan jadian malah digawe es kan. Matake nek banyu zam-zam kok juga ono kene, kuat dadi es sirup matake. Iku banyu Al-Fatah kurang barokah apa? Nyatane kuat dadi es sirup kan. Nah, ya untungnya zam-zam nang Mekah. Kalau di sini wis dadi es sirup. Arek-arek iki wis ora arti mulyakno banyu. Oh. Terus jadi tapi kalau Anda rasakan banyu keran itu seger kita enak daripada ngene iki. Saya rasa enak iku rumah saku. Mana digawe es tambah seger. Terus tambah satu lagi. Resep selanjutnya ad-du'a'u. Nomor 3 yaiku donga. Ad-du'a'u donga nyuwun. Wa talabul auni lan nyuwun pertolongan. Wa talabil auni lan nyuwun pertolongan minallahi saking Gusti Allah. Minallahi saking Gusti Allah fi talabil ilmi ing dalam golek ilmu. Fi talabil ilmi ing dalam golek ilmu wal fahmi lan fahaman wal hifdzi lan hafalan. Yang ketiga, resep yang ketiga adalah setelah takwa niat yang baik. Yang ketiga adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena thalabul ilmi itu ibadah. Kalau orang yang tidak muwafaq, orang yang tidak diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, masih yo kotae thalabul ilmi, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya orang yang thalabul ilmi. Makanya kita dikatakan di sini doa wa thalabul aun. Kita banyak-banyak meminta dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah hidup kita dianggap menjadi orang yang thalibul ilm. Terlebih-lebih tujuan thalabul ilmi kan meminta kefahaman, dikasih kefahaman, gampang memahami pelajaran dan dikasih hafalan yang kuat. Nah, selama ini kan mboten ngaji bar nek ra ono ujian ya ra sinau. Kalaupun ada ujian ya sinau beberapa saat sebelum ujian gawe kepean. Nek ra iso engko dadi mualif langsung kan temenan arek-arek ora berilmu gawe kitab sih bahaya. Terus wa qauluhu kathratu dzikrillah azza wa jal wallahu a'lamu bissawab. Ana sekitar ana terbang di siduk
dengan anu nggih. Niki lho. Sediluk malul qiyam sediluk. Cilik barang. Cilik wae. Ya, saya minta mahalul qiyam sebentar, nanti habis itu doa langsung. Ben rada ana setrume wis suwi nak maulidan. Jiki vokalku. Allah. Sak kecekele nggih. Mahalul qiyam tulung agung ya. Mahalul qiyam tulung agung ya. Tulung agung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. فدز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق البدر علينا فاغتابت منه البدور أشرق البدر علينا فاغتابت منه البدور مثل وسنك ما رأينا قد يا وجه السرور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه
سروري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور ما رأينا العيسى عنت بالسورة إلا إليك ما رأينا العيسى عنت بالسورة إلا إليك والغمام قد أضلت والماء صلوا عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مرحبا يا مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا
خير البقاء واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي كن شفيعا يا حبيبي يوم أجري والدماء مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامه عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد القادر ولي الله يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يا ديان بالنبي
بخير الورى لا تغرقنا بالنيران أعطنا كل المنى وأغرقنا في الإحسان وأجب لنا دعاء كل وقت والأحيان وكسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واتم بالحسنى لنا واغسلنا من الأدران فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت حر النيران لا إله إلا الله أروت القلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء والعطايا والرضوان قد يرى من قالها بين حور والولدان من غدا يذكرها فاز ما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم الجان وغدا ذكرها إذا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا فعنا بها يا عظيم يا منان وبيتم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في الماء مثل البستان واحفظا أجسامنا فيه من أكل الديدان واجعلها بحشرنا أنسانا في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسانا في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسكننا على الجنان في جوار المصطفى العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضه يتثنى
حسن البال خيريا خيريا الشيخ عبد القادر الجيلان كليا كليا الشيخ عبد القادر الجيلان خيريا خيريا الحبيب علي الحبشي كليا كليا الحبيب علي الحبشي خيريا خيريا شيخنا أحمدي كليا كليا شيخنا أحمدي خيريا خيريا كل مشايخنا كليا كليا كل مشايخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ القدير ولي الله محمد رسول الله شيخ القدير ولي الله. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. صلوا على النبي محمد.